السلام عليكم.
අඩු අන්න කෙඩි කෙඩිකින් කහද කොතකන් අඩු දිවෙනි අඩුවේ તો එහෙන් તો අදිය તો අදී සිහා රගලෙන් නිමා මිහාර ඉස්તો ආත්මි හා රගල කුරිගෙන් දස් ಫೈಸಲ್ ಅವನು మీ ఇంతం మీ బదులు కొల్లింగే తో రగలువానే నెట్‌గా మస్తే అవసరం బంద్ మిహర్ సాఫ్ తో ఆద్మి హర్ వర్ సాఫ్ ఓకే ఓకే आज वरपड़ माफ देंगे तो मी इंटरनेट के टेक्निकल इशू की सबबु अडु नुसाफ वम मिदनी मिहार साफान का उम्मीद कुरा आज कीर्त कुरान मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अवगुण मिन्न इरशाद देवाफवनी फाहिश अमल तकुं एक्किबाउमा कीर्त कुरान के सूरत अल अनआम मैं अल्लाह वही कुराफावे قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم كليك فان ويدالو أشي تبامي هن ما الله حرام كرفي كانت تبامي هن تمن كليك فان كيادفما تمن كليك فان أريها تبامي الناش ألا تشركوا به شيئا ما الله شريك نكرم ما الله شريك نكرم ما الله تبامي هن أنجوه माने कि शरीक कुर्म की यही हराम कुरवा फाका में के दें अल्लाह सुब्हानहु व तआला वसीय कुरवनी वबिल वालिदैन इहसाना आदि मैं अल्लाह तबामी हुन्ना वसीय कुरवे मैं बफना इहसान तरीकों की तुम वला तक़तलू औलादकुम मिन इमलाक आदि फकीर कं देखे बिरुं तबामी होंगे दारिंग तबामी हुन्नो मराशे قتل نكراشه نحن نرزقكم وإياهم إدارين بس رزق دفني تمن الله أدي تبامي هن بس رزق دفني تمن الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أدي فاحش عملتك تبامي هن قاين نواشه إجترين فعلوا وجم وكانتك وانهنا وجم وكانتك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أدي مان الله حرمت تركوا فوا نفسه يباميهم قتلوا نكراش حق كانوا لا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون مكان كما كيمي يباميهن مان الله وصيه كروا فوا كانت تك أدي من أسيه كوريا جندوم الله سبحانه وتعالى وحي كربني الأنعام سورة كسبيك فانساس ديوانا يتوب ولا تقربوا مال اليتيم أد يتيمونج مدلا تبام غاين واش إيج معنى كي نحق غتوغا حق نون غتوغا مداك نوريش وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أد منكرمغا تبام عدل ورواش لا نكلف نفسا إلا وسعها إفس نفسك كل دانا وجن نوا ورا تمن الله تكليف النجسة ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تباميهن ما الله وصي كروا كانتك ميكن كمكمي اي تباميهم حدان كرمتك وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ادي مي تمن رسكلانگ سيدا وگم ماگه تباميهم نيماگا تبعواش ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله के मगुं एक्किबावे एक मगुतक तेबाम हुंता बानवाश ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेबामी हुन्ना
wasiye kurawa fa kantake mi tiyabami hun taqwawari umattaka man Allah dakkawa fa wa mage ehmima isve bayan kurawun ayattakun algon menna dehewege midiyei fahish amaltakun duruma adi hew kandattakagen qaimu etibuma Allah subhanahu wa ta'ala algon menna wasiye kurawa fa wa wasiyetta كيرت قرآنك الله سبحانه وتعالى وحي قرآن فميوني ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سراي أدي فالوغيس فاحش كانت تكاتي بام دروش سرا فالوغيس فاحش كانت تكاتي بام دروش فاحش عمل توغ تريغ همنه برقين كانت منكرات فاحش عمل توغ تريغ همنه ايغ تريغ ام بودو كما كي زينيغ عمل غاف الإسراء سورة كمان الله وحي كرافة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا كرما تبام دروش أي بودو كما فاحش عملك أدي نبأ كما ماجك هما يفدان النمل سورة كفانساس حتر ونايات كمان الله وحي كرافة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يباميه أدوسوا ميايتك بيان كرواف ميواني ولوطا إذ قال لقومه لوط غفان إكلك فان قوم غميهن مخاطب قفدالوي تباميهم فاحش عملتك أراغنني هي تباميهن إكن كن دانتي إنجتي وأنتم تبصرون إهما ejjen songulun henguma jinega amaltaka mi Allah haram kurwa fawa fahish amalta Allah subhanahu wa ta'ala wani ekankamun duruma mi ummatuk mi hunna wasiy kurwa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سجا فارغ هن وريها فاحش عملت ما إن الله سبحانه وتعالى وني حرام كروا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن فاوي لا أحد أغير من الله الله سبحانه وتعالى يظهر غير التري إهم فرات النوي ولذلك حرم الفواحش إن كمون الله سبحانه وتعالى فاحش عملت حرام كرفيه ما ظهر منها وما بطن إيجترين سر وجم وكنتك فعل وجم وكنتك إهميمان الأنعام سورة كساتيك وهي ونايتك مع الله وحي كرافني وذروا ظاهر الإثم وباطنه فاحش كنت تغترين فافا كرمك ترين فالو وجم وكنت تكا وانهنا وجم وكنت تكون درو وجم ناشتي باميو مي الله سبحانه وتعالى وصية مي الله سبحانه وتعالى وصية مي حسابه ألغون من جهتك فده سؤالك فاحش كان kame awon men fahal kuran kinetto ekama ki fahish kame kama algon men kanalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfule al imam muslim riwa kurwa fawe wal ithmu ma haka fi nafs fi sadrik wa karihta an yattali alayhi an-nas fafeki fahish amalaki eya behegotu ekame kurairuga hinhama nujuhume hituge terege oi onna kantake adi e mihunna tima ekan kurakan engem benun wa kantake faafata go tere ehmema algon menna Allah subhanahu wa ta'ala wasiye kurwa mewani fahish kantakun duruma algon men kinetto amal kuram fahish kantakun duruma algon men amal kurumuge emme muhimmu e wasilatake namaz qaim kurum نماذ قائم كرمتك دمتبو كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قروافني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أما كشورون نماذك يي منكرات تكاي فاحش عملتكم مها دركو ديكمكي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر منكرات تكا فاحش عملتكم إنسانا دركو دي كمكي نماذ كرمي එහෙම නමාදකී ඒ කාමියාබුගේ මගකී නමාදු قائم කුරුම් මතීගේ දෙමිහුරජ්ජ කොම්මෙ මිහ මං අල්ලාහ් ඉරාද කරවියම්
दुनिया के हिंग में जो मा आखिरत के फलाह कामयाब एमी हक लिबेन कीर्त कुरान को मांग अल्लाह वही करो वाफावे قد أفلح المؤمنون मोमिनुन की कामयाब लिबी के वामियुन कामयाब लिबी के वो मुगे सबब अल्लाह बयान करो वाफावे जेही गोइंग आयतु कल मोमिनुन सूरत के देवन आयतु का الذين هم في صلاتهم خاشعون एमिहुन की एमिहुन के नमाजुगा खुशुआ इत्तरिवा मियुन एमिहुन की एमिहुन के नमाजुगा खुशुआ इत्तरिवा मियुन लोबेती अखुन्ना अख्तुम फाहिश कंततक इंसाना फोर खुदे एमग की मस्तवात के तीग मग कीत कुरान को मांग अल्लाह वही कुरान फावे इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीत कुरान को बयान कुरान फावे आयतुग जुआ कुलमा राबुइमा मिकंत तमांग अल्लाह हराम कुरवा फमेवानी की वेगका इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर अदावत तरिकमा नोबा कंतत बिम्मति के फेतुर मगे फेतुरिगेन दियुमुगे मगे मस्तुवात के दीगे वबाह की एविम अल्लाह बयान कुरवा फनी फज्तनिबु तेबाम एकं कमो दुरुवेगन नाशे इतनक फाहिश अमल तक गिनवे आमोजी तनकम वनीनम अल्लाह इतनक एमिहुन अल्लाह ग मगर रुजू वेज्जो मदांदन एमिहुन कोफाइन औमकी इंजार लिबिगन वाकमे ओफाइन औमकी इंजार लिबिगन वाकमे अल्लाह ग अजाबाय कोफा अन्नने मिहुन अल्लाह मतिन हदुमको हेओमग एंबुरी वासलो मट्टक कीत कुरान ग मैं अल्लाह वही कुरान फावे ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بمتيغ فساد عاموج ظهر الفساد في البر والبحر الجماعة كانوا فاحش عملتك فساد عاموج ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس مستكم كوري عملتك سبب ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون अल्लाह अज़्ज़ा व जल मिस्तकुन्ना इम्तिहान कुरमत कुरवनी आई एमीहुन कुरी फाहिश अमल तका मुनकरात तका फाफतोग सवबुन्ने एउरें लअल्लहुम यरजिऊन अल्लाह मग एमीहुन एम्ब्री औ मट्टके ईमान कमा एकुगा हेव अमल तोग मतीग देवी तिवेज कमग वनीनम अल्लाह गे रहमताई अल्लाह गे हजरतुन रोदि बरकांग इतुरोगेन दान कमकीत कुरानुगा बयान कुरवा फावे मांग अल्लाह वही कुरवा फनी वलो अन्न अहलल कुरा रत्तकु गाहुलवेरी आमनु एमिहुन ईमान वेज्जकम गवनीनम वत्तक़ौ आदि अल्लाह बिरुत तक़वावरी वेज्जकम गवनीनम लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द एमिहुन उडुतकाय बिमु बरकाता रोद मांग अल्लाह हुलवा देवे रिज़्क़ तनवस को देवे वलाकिन्नहुम कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून तिमंग अल्लाह आयत एमिहुन दुगु कुरी नतीजा है कि एमिहुन अल्लाह का अज़ाब मिमर वगन दियों फाहिश अमल तो के तेरे के में जिने कुरमा एजिन सुन गुलुं हिंगुमा वक्कं कुरमा रिबा के उमा सिहुरु हेदुमा मीस्तकुंगे मुदद अरागतुमा यतीमुंगे मुदा के उमा मस्तुआ तकती के बेनो कुरमा मस्तुआ तकती वियफार कुरमा नोहगुं मी दोगु हेदुमा दोगु हेकी दिनुमा मी हुरिहा अमल तक की वैसे मुंकरातमें दुरुमा अजुम कनालन जहेन मिकंत तकुन दुरुमा किहनेत्तो अलगुन में अमल कुरान मिकंत तकुन दुरुमा अलगुन में अमल कुरान जेने अलगुन में नफ्स तरबियत को अलगुन में नफ्स अलगुन में मुहिम इक्कम किए इस्लामी तरबियत अलगुन में नफ्स तगुगा हरुलब्बा ए तरबियत को मच्चा अलगुन में मुज्तमा तरबियत हेयो कंत तक अमर को
هيو كنت تكن أمركو نبأ كنت تنهي كرمك إسلامي مجتمع جنما اجتماعي ركنه كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قرآن فني كنتم خير أمة أخرجت للناس ميستكون لترين وأم هيو أمتك تبع من أمتك أي كيف أنتو تأمرون بالمعروف أي تبع ميهم هيو كنت تكن أمر كرم وتنهون عن المنكر تبع منهم منكرات منكرات كيف فافتا تؤمنون بالله تبع منهم الله سبحانه وتعالى إيمان بي كيت قرآن كمان الله وحي قرآن فني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تبع منهم كتيرين هيو كنت تك أمر قرآن بايك واهوش كمان وتنهون عن المنكر آدي منكرات نهي قرآن بايك واهوش كمان أولئك هم المفلحون إبامنا كي كامياب لبيجنوا ميهن نهي එහෙමම මියද මුජ්තමාවතකුග ෆාහිෂ් අමල්ත හිඟමු මිදනි හේව කන්තතක අමරුකෝ නොබෑ කන්තත නහී කුරුමුගේ මි උසූල් අගොන් මෙන් දෙමිහෙට්ටුමුග බලිකචි කමෙ අගොන් මෙන්ග මුජ්තමාවග ඕවෙන් මිකන්තත අගොන් මෙන් රංගලු කුරුම මසේ කුරංචේ හේව කන්තත අමරු කුරුමා නොබෑ කන්තත නහී කුරුම කී කොම්මෙහෙන් වකි ඉල්මෝරිය අදා කුරංචේ සිම්මෙන් නොන් ඒකේ ilmorimmes emihunge mas'uliyat ada kuranjen mambe fammes emihunge mas'uliyat ada kuranjen mujtama go huriha fantiyege emihunge mas'uliyat ada kuranjen emmen guligen heyo kontata mujtama go gaamko munkarat ko mujtama salam kurmattaka masekke kuranjen ei mu'minunge sifayge kamuga كيت قرآنك مع الله وحيك روافا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن فرهننا مؤمن أنهننا كي إكوري إبان تبايكي أميهن كي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هيو كنت تكا قوالا منكرات معنى كي فاحش عملت نورانغلو كنتت فسادت فافتكم مجتمع سلام كرما مسكي كراميهن مؤمنون كي එහෙම මාල්ගොන් මෙන්ගේ නෆ්සුත තර්බියත් කුරුමා අවගොන් මෙන්ගේ ආයිලා රංගල ගොතුක බිනා කරු අවගොන් මෙන්ගේ නෆ්සු තර්බියත් වෙජකම් ගවණිනම හේයෝකම් මති ගවම නෆ්සු දෙමෙහෙට්ටි ජකම් ගවණිනම අවගොන් මෙන්ගේ ආයිලාය ඒක අසර් කුරාන් කීත් කුර්ආන් ගමයන් අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆනි qu anfusakum wa ahlikum nar යබෑමිහුන්ගේ නෆ්සු තකත් යබෑමිහුන්ගේ ආයිලා नरक सलामी कुराश माने कि आयला के तेरेगा हेवकं काम कुरमा मसे कुरंजेन कोम्मे मम्मे का कोम्मे बाप्पे कुस मसे कुरंजेन नतीजा करावेगेन दियो हेवकमुगे मत्ति आयला बिनावेगेन दियोमकी मुज्तमा एकमुगे मच्च बिनावेगेन दियो मुज्तमा एकमुगे मच्च हेवकमुगे मच्च कायमोजकम गवणिनम एगोमे गोन्नानी हेव कंतत्त इराद कोरव्य इंसानी एब्बस मुज्तमायकी नुबा कंतत्त कोन 7% मुलिं सलाम एव्वे ओन्न मासूम मुज्तमायनु कोम्मे इंसानी मुज्तमाय गवेस गोस कंतत्त हिंगा एनवेस मुस्लिमुंगे वाजिब का वांजेनी ए गोस कंतत्त हुट्टे तो मसके कुरुम फाहिश अमल तकुम मुज्तमा सलाम कुरुम मसके कुरुम फाहिश अमल त मुज्तमा गा आमो गिंगे जकम गोनी नम ए मुज्तमा गे हालाके मुज्तमा लिबेन वरबोडो ಗೆಲ್ಲುವೆ ಏಕಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಂಜೆ ಹೇ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾ ಹೇವ್ ಕಂತತ್ತೋಗ ಮತಿಗದೆ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾ ಹೇವ್ ಗೊತುಗ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಆಯಿಲಾ ಹೇವ್ ಗೊತುಗ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರುಹಿವಡಿಗೆ ತುಂ ಹೋದ ದುನಿಯೆಗೆ ಫಲಹ ಕಾಮಯಾಬ್ ಹೋದುಮ ಆಖಿರತುಗೆ ಬಾಜ್ಯವರಿಕಂ ಹೋದುಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಎದೆ ನಮ මිමගුන් අගොන් මෙන් කන්තත්ත කුරන් ජේන අගොන් වහක කුර්කොල්ලා දෙන් තියබේ ෆොන්ගේ සුවාල්තක හුලවාදන් ඔරබොඩ ಶುಕ್ರಿಯಾ අගොන් ගේ දුආයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගොන් මෙන්න හේව විස්නුන් දෙවවා අගොන් මෙන්නකේ කාමියාබ් දිගෙන්වා මිහුන්ගේ තෙරෙන් ලව්වා ෆාහිෂමතකුන් අගොන් මෙන් දුරු කුරෙවු වල්හම්දුලිල්ලාහ් රබ්බිල් ආලමීන් शुक्रिया डॉक्टर शाहीम अल्गुण एगे मिदिये वर जीना ಕಂತತಕೆ ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಮುಜ್ತಮಾವತ ಫಸಾದ್ ವೆಗಿಂದ ಸಬವುತ
mi fahish amalutan aamuge fahish amalta mi mujtamauge feturugen dasa algon menna egige midiyai den algon hama miyogotu huluwadanan audience ge tibbe beflong tereng mirege mawluwa gule gotun ebbes beflogge suwalin ekkama vejjama hand raise kolli malgon men stage e befloka fursat devwan den adi ege intro stage annan jehindumba beflokama vejjama malgon menna message akon e suwalu funwali salgon men e suwalu Dr. Shahima Hushala ne e fursuto iba ka algun mi fursuto audience ko tibbe kuriya be from mawdu mata taga dannawa den mi wagu hama algun wena libi fawri bay suwal taka algun jehilana mi algun furutama suwal ge gotun dannawalani mi mastuwa takechaki islam deenuga haram kurabba fawa ecche adi mastuwa numata Allah haram kurabba feiwa evves echegga farwa labba fei nuwana kama eki ilmweringe bastagun engifeive namaves cancer fada bondeti balitaguga tahammul kuramun da faraittaka morphine mastuwa takete terege himine bawate tadu kanduwa behegge gotuge bondeti dose takun dekam fahan kore mekamuge deenuga onna gotaki kobato ade orbo shukriya ingeto mastuwa kommecha kiyes mangallo haram korwa fa kudamin wareves bodumim wareves ginamim wareves adi madumim wareves mangallo en haram korwa den mizamanu go bayekka the medical base taka mi kankamuge terega alcohol noni baki ekahada ege aslu mastumuge maaddaka gulifori bay maaddata beenun kureve hennames e maadda e beenun kureveruga bayen ilmore vidawla fonnege mastumuge e asaru egen ekkon netive fe me onnani mastumuge asaru netive fe mege me onnani ehemema eche ege aslun gelli ehem behaka eti badalugen ede efad halatuga e beenun kurun huddawana e ege aslun eti badalu e fotima ngeto egota bayen ilmoren evada masalaga benu ko for ehmi ma base farwaga gotuga egota mastumuge aslen ekkam eg aslum badaluwe fa ehem maaddayaka badaluwe fo oyjekam gonina me huddawan henna mes eg zaatuga eg aslu oy gotaka farwaga gotuga e benu nukureyan wallahu a'lam shukriya mi wagudden stage go masrura inne masrura algun fursat de masrura mawluwa gule gotum suwale fursat aru ade fahisha madaka begotunge mawduwa guleto ade nyaru amillen edun fudun ei fa ane konkala kameto fembar jena kala kameto adi far sual amilleyan edum fuddun ei konkal kamettoe adi hinagannan jehen kamettoe suwalaki ade hinagan jena ingeto es junuburi wannun to junuburi ma ama hinagatun ei wajibege wa kama ingeto den amillen edum fuddumake ilmoring meduge ikhtilaf fe masale ke ebba ilmoring ei haram kame gutu kanaluwa bayan koroba fana ba ilmoring ei makruha kame gutu ge kamako bayan haletan ade ena misaka sine kurun kala amalakan ena aragane garin idana kamuge biru ena hiwa kam goni nama ege bodu faafa kon salame bu mattaka ena e halatu ge gotun komme me ekimi hunne ke halat e gannane ehme bayan halatu ge ek jaizwa halata on midenne e bodu faafa ek jineyaka aragatunge biru ena hiwa kam goni nama bodu faafen salame mattaka e fada halatu ge jaiz vedana kanta ehen names eham hinagannan jehe fada amale e ahma libi fein intoru suwalakan algon jehilana ferin eddan nukurata engahara bur gina vejje nama e kayavani sakhawane towe ad kavani sahhawane ngeto ena jehni e masal hallu kurmuntaka kota wahak dakkagen e masal hallu kurweto belu nota firmiha de mehum mashwara koggen e masal hallu kurweto belu hagigata ki ebbes firiyo kena gabimiha eddan noko dukolla fem betuma ki haram megem wakame ei faafweri wane amale besme
එහෙම අපි මීහාය kharadu dinumge iturun ene ekkon onnanje jinsi halal gulun ene damata ene haggu ene denjehen eguta dugolla forma kiyei abi mihaves nube amaltaka fahish kamaka aragatumga magu fahiwege hingadana biru amalen ei enkam egota abi miha korenoko eddannoko dugolla beetun hudden noane ennames egota adi hurumakon aharen ha dos nota wakihal muddaten medure makunne ena wariwege nudan otoya kunne e wariwan edumuga haggu abi miha onnane halatuga sababaka wani e firmiha faraton enage hagguta furihme ada konno dewetive kotuga abi miha wariyen edumuga haggu onnane ei jaizugen wakama ei warabod aniyaye egota reno kon hunna hurun efada aniyaye ki dashukan miha dirulun arastu kogge noana ekam salami umatta kamase kuran jena furtama marhalaki demi mashwara koggen wahaka dakka ek hallu kurwe to belu egota hallu no kurwe kam goni nama e kawan ruladon edumuga haggu abi miha onnan wallahu a'lam shukriya mi hama algunda dimai fahuri hama hadisa den algunda hama ane Dr. Shaheen ma ek swal kulla mi algunda hama war gaay mi khambali den warabunda music ki terega warabunda hama public ves music kul adi male muhunna ane karaoke tantanu ves gosule kuja ki den kamugo mi dimawa maseki mi algunda de mihin eddo dekunu wahake ki terega algunda swal kollewunu ane namadu kuranto den sual kurawuni mege jawabuga algona war gina kantatta kiyademu mi family ge music geterege music kol ekantatta kurawa hakama sound system eche beenun kogge warbona music family ikkama emi ane family ge teren ane timanna eule mahol ge teren timanna aisa huri kameke den mibunu gota algonde ane suwal kolli namadu e kuranto den dekun wahke ge terege algonda e jawab ge deni mi war aduham beenu nuwa war dera jawabe timanna namaz kura hiten nuwede guruwan kewa hiten nuwede guruwan aduha hiten nuwede mikama den terek Dr. Shaheen dekilabani kinetto miharo emme furtama mi ek faharigga hama ehem vedan ei kujege hama diruluma mahawluge kantata honno gotumba follow එහෙම විම ekujjaya e Quran kama ki ene ena ekehrive ena nikametiko ena zaliluko ena awakivegen kama kunuda ena atuke hifa ena hego bayan koddi Quran gohri makkama mativeri kam gawahak ena gatuke bayan ko Quran kiyoma ena shawkori Quran jene erun Allah subhanahu wa ta'ala irad kuribiyam ena hego hidayatu magu tanwasgen dan ad ade hama audience ge tibbe befrunge samalukam ha bunelan ane mirege mawduwa gule kutun ebbes befluge suwalin mekkama vejjam hand raise kolli malgun me hama huriya beflunge mawluma tattaga dannawa den miwagutu audience ge ane stage ge bef itur ane audience stage ge beflug neti malgun hama libi for milana rajyege ejjisum gulun hingumaki wara amu wefewa kame miharu rajyege ves ekan engi hure ekan kura mihaka gulum badahikko ekan mana nuko hurumaki e mihaku faaferiwan kamettoe ade sakke bitnek gotuga ejjenson gulon hinguma kiyai man Allah haram kurawa fa kame ekamu duruwan jen adi ekan qurani waki miyokkan timay engekam goninam ene naseheddi ekamu emiyak salame kurma maseh kuran jen ei warab bodu faafe fitrata khilaf amalen ei fahish amal to guteren emme bodu fahishen amalu ei emima efada miyaka jen nasehettere ekamu emiyak salame kodin wattaka maseki kuran jen egotu nasiheteru egen ekan ena rangaw nokofikam goninam ene agulun kanalin jen ngeto efada miheka gaakkan bebumaki timaves halagu tere vettigen hinga dane fada kamen ha
ಅದು ಮೇವಾಗುತ್ತು ಸ್ಟೇಜುಗ ಜುದೂದ್ ಇನ್ನವಿ ಮಾಳ್ಗುಣ ಮೌದುವ ಗುಳೆಗುತ್ತು ಸುವಾಲೆ ಫುರ್ಸತರನ್ ಜುದೂದ್ algonda suwalaki mirege ane shehuge wahaka fuluga aisi ane baatilu gotuga muda keomuge me nubakamuge wahaka wes nuata me adi riba keomuge me nubakamuge wahaka mihar rajyega mi huri bank takun khasa ko BML ge mi kurige banko islamic bankan e bankun e kura muamala tuga mi riba himene kama mi gabul kuraba koyeden e kamun ane salama vegatu mattaka kongo takatoye mi ane kantata kuram mi miharu da algonde hitum wara gina mi ane sarkaru muwazzafunna diwe rajye ga ham wazifa da kura wara gina mi hunga account ta onnane ehmi ma mi kamuga mi kongo takatoye mi dekilawani den ane sualaki ane diherajyega tourism mattaka eba mi ane mastuata ketige mi viafari pureve resort tahuga nuata mi geston ule tantanuga adi ege itura mi uru maspada mi ame haram taketige mi muamala ebe purevigen ebe de den mi kankamuga mi ane wazifa ga mi divehim veseba masakan eba kure ema mi kamuga mi ane salama bagata wattaka kon kahala gota toyo ti resort ga එහෙනියම් වසීෆාතහුගේ ඔලේ කම වඤ්ඤාවෙස් මිකමුගේ තෙරේග බයවෙරි වී කම වානෙතෝයේ ade miharo muslimunge macca oy emme muhimme wajibaki man Allah ge rohi odi gotton hodu mattaka maseke kurun ekam ribaye ki man Allah haram kurwa faiche ribaye durugatu mattaka maseke kurun jehen agon menge rajya balalaru ge miharo man Allah irad kurviti rajya islami mali nizam dohe dohaka warugado mon ebade දිවරාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී බැංකුත කායම් කරේ ෆෙබ්‍රුවරි මොඩිස් ඉස්ලාමික් බැංක් MIB අදි බැංක් ඔෆ් මොඩිස් ගෙස් ඉස්ලාමික් ખાસ બ્રાન્ચ ઉળી ફેવાની එහෙමිම ඒ මගුන් අල්ගොන්මෙන් මසෙක්කේ කුරංජෙන් අල්ගොන්මෙන්ගේ ඉස්ලාම් දීනු කනාලුවා ෆා මාලි නිසාම්ගේ තෙරේක උළවෙතෝ වුණ මසෙක් කුරංජෙන් දෞලතෙක්ගේ මාලි නිසාම් ei hewmaga genomatta kaves wagututake nagana kamekkama tajribayin algon men nafaha kureifa me onnani duniyege muli mali nizamge tereges ribaga muamalata waragina en naves waragina islami gaumta dani islami mali nizam gaamko eya dimada hijru kuramu ehme dive rajyege me dirat kurviyam islami mali muassasatan edani hedi bodumu mikamuge kurimak irat kurviyam ujada wagendana komme daira ek names haram kurwa fakam hinga kam goni nam ekam ki haram kam ko wani ei komme daira ek kam goyes en muslimunge wajib ka wanjene allah ge ruhi wodigatun hodu mattaka hewmagu khiyar ko hewmagu demitibuma masiki kurun ad ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಮ ದಿವಿ ಫೈನ್ ಸ್ವಾಲೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀ ಹರ್ ಫೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೆದ್ದೆ ಮೀ ಹಮ ಹಾಸಕು ಮೀ ಟೂರಿಸಂ ಎ ದಾಯಿರಾಗ ಉಳೆ ಬೇಫುಳು e wakin hasako resort ta adi guest house ta goes mi beru deentagu nuniya ehen deentagu ga eid fahaga ko ekanta takura manzar alun men finigen ebade mi mikamuge deeni gotun onna hukumake ko bato e ay suwal alu mi algonan hiwa gotun vejjam e hama mi fahish kandatege tere nuniya anhenunna firenunna masunive e nasha lavakiya ekhala kandattage visalgon men finigen ebade ehme mikamuge onna hukumaki ko bato ade miharo man allah haram kurwa fa da evs amaleg muslimun baarwegen noana adi man allah sharik kurum fada غير muslimun ge eid dos takuge hinga munkaray taka fahish amal taka adi ehen deen tawge eid ta faha kurmuga muslimun baarwema ki ei eggutukavs koggem wana kamennun ei komme tanegga ekanta ikam go yes den algon mengi dawma ki mi faturweri kama paraboda huloi foi gawme faturweri kan kuriyara foi gawme bima algon mengi gawme faturweri kamunge terega ehen dintawge mihunna e berun anna mihun emihun e bole emihunge saqafatuge terega himene kankan emihun ase kure eisha ekan e hinga kame shakke weste ennes algon men muslimunge haysiyetun ekal kanta tawge algon mengi berun ogen wan
agon menge baron ogen nuane agon menge gotuga agon men tibe ehen faturwerinna agon men khidmat din fursat onnan den miwagotaki e faturwerinna emihunge iidu taka dimako emihun chuttiya rajya note emihun beenuma gaum tak emihunde eda diumge emihun personal kon note emihun private kon emihunge kantata emihun fa quran ekamuge terega agon men emihunna emihunna gellun dinumu gamale algonunge nazaruga hingage nuwan enna mes agon men muslimunge hesiyatun agon men tibin jeheni agon menge gotuga agon men man allah sharik kurumuge evves amalegga baarwegen nuwan ade audience ko tibe befulungu tereng hama komme befuloka bes ane ham sual kurungu fursato ibaga dannawan adi stage an annan uzurweriwa befulena ma algonu me matigi mitibbe moderator na message funwadum algonu men e message dr shahima kullana wahak bes dannawa den hama algonu adi libifen ituru sualaka algun jilana anhem miha hailu efa hunna iru firimiha eddan kuruman edumun anhem miha ekama dekulu hedumun wes firimiha dunuko gulun hingum hukumaki kobato tiga mihanu demakhnige demedu gonnanje jinsi gulumge muamalat ki ei demihun luhigen ekakonaka ko lobin ihtirama ekuga mora lobin hinga muamalat detto ei ek rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fultaka onna nazar hinga darus ekan egota fenna goti den hadis ke bayan fawe ei araganna mihe gota aniyaveri gotuga janwaruge usulum firimiha ena gabi miha jinsi gotum wes benu kogen nuanaka emima ei loibba koluna ogaterikama alaluma demihung de tere gonna zawaji gulun ramzu kodde emme muhimmo e gulun ei demihung halal gutge e jinsi muamalat inguma kiye hayduge dos waruga wes ei ebbes kala sharoi ehen uzuren neti mane ki baliyon ena warubaliyo forum mibawatu kan kan me ha medur vedetto ena amdum ena haydu fonna dosaruga efada halet telimi react kuran jehen efada makbul uzuren neti enun gotakon edemi hunge demeduga gulun hingumaka hura henne ehemima edemi hunge understanding ge macca ekam binawefa onnan jehene algon deke gotuga ange mihan aniyawari wa gotaka enage nuruhumuga ene gellon libe gotuka enage nafsani gotunna adi ehnom wes enage tobiyatu ko ribalikash kama mekankama belumen neti firmiha aniyawari gotuka jinsi muamala hinguma ki islam adabe nu agona gabu kurwe gotuka e guluma ki demihun ge tafahum nota demihun ge understanding ne ekamugo onnan jehe fada gulumen ei fir oga terikama ekugo ekan kuran jehene hama audience ge ituru sualaka algun jehilana mihaka kaaveni koggen hure ehem mihaka eku gulun hinga bilama e kaaveni rulene toy miheka kaavenakoggen hore ehem miheka gulume hingafekam goni nam e kaavenye nurulen ehnnam ei warabodu faafe e ambi miha efada kame kofikam goni nam eham warabodu faafe nge ena firmiha khiyanat terum gamelen ei em ekam ena tauba wanjen ena firmiha ya ek nege kam govies ena ekam tauba wanjen adi firmiha ekin engijjekam goni nam firmiha ikhtiyaren ei ena e maaf kof ena demettunto nuwata ena warikollun to ei e amalen hingumakun adi otoyekon ena wariwegen nudan firmiha ena wari hukuraha hindek en firmiha ena wari kurima ena wari wani hen nunniyam e kaveni demi onnan enna mese e faafen ena tauba wanjeni firmiha ena maaf kofa demi on hayatu gangan alon tartib ko rangalu go dam ben wakam goni nama kurimes me denne hen emi hunna e ikhtiyar e boy hama audience ge ituru sualaka algun jehilana කඩවැලිගෙන් දීනා ඛිලාෆ් වාහකත දක්කා මීහුම් වරක් ගිනවෙච්චි මිකමුග එෆද අමල් කුරන් උන්න ගොතකී කොබෑත්තෝ වරක් ගින ක්ලබ් හවුස් ගෑවස් මිෆද මීහුන්න එහෙම් මීහුම් හුකුම් කඩාලා මරංගුව මන්සරස් ෆිනිගෙන් දේ මීතෝ එම්ම රගල ගොතකී මිකමන් අමලු කුරුම් නූනි මිෆද කමක්ක කිහිනෙත්තෝ අමල් කුරන් උන්නනි ඉස්ලාමී මුජ්තමාව
ade nuhakkun ebbes miyako meruma hamala dinuma le horuma mibawatu amalta ki islam din haram krowa fa amalta islam dina khilafan wa dinu go nakan khiyal tafatu agota wahak dakka farat takka wes agon me muslimun ga haysiyeton agon amal kuranjen ilmi hujjatu galig kit qur'an go man allah bayan krowa fawe ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kale faanu go verras kallange maga ebe islam dina go alam wash hikmat ay ko riveti wada ay ko ilmi hujjat ay ko ge me honna debate kulash ehme mimagun agon men je haggu go bayan kora mi zamanuga kantetta me onna gotum faharuga diinuga kantetta onna goy bay kudinna olu no filawatunga sababun emihun bay kankama medu khiyal tafatu kantetta ve ehisa muadi emihunna ke diinuga adawatterin gotu kanala emihunna hamaladi miguta kankan koggen wan ei diinuga onna riveti usule nun diinuga onna riveti usule ke rangal go bunadino rangal go bayan koddino egota bayan koddino mun emihun qabu nukura kam vefa adi islam dina furassarako rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakhsiyata badubas mune mebawatu kangan qura kam goni nama agun macca lazim gen wani kama be faratu ge waha ka dannawa ganunu hingu kama be farata chaga dinu ad ಅದು ಹಮ ವರಗಳು ವಾಹಕತರಿ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಏಗೆ ಮಿದಾನಿ ಹಮ ಅದ್ವೆ ಸಳ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗತಿ ಬೇಫ್ರಂಗ ಮೌಲು ಮಾತಾಡ್ತಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗೆ ಮೀರೇಗೆ ಮೀ ದಾರುಸಿ ವೆಂಟು ಸಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗೆ ಇರಾದ್ ಕುರಬಿಯ ದೇಹಗಡಿ ಸಿಮೆಂಟು ಆಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆಣಿ ಎಮಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಬೇಫುಳೆ ಸುವಾಲಿಂಗ ಕಮ ವೆಜ್ಜ ಹಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೇಸ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ದೇನಂಗ ಅದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಉದುರುವಿರುವ ಬೇಫುಳೆ ಕಮ ವೆಜ್ಜ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಹಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೆ ಸಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗೆ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ಅರ್ವಣ ಇರಾದ್ ಕುರಬಿಯ den algonda hama audience living itu suwala ka algonda jehilana adulu insaf gam kurumuga makara healing hedun dogu hekibas dinumaki konkahal kametto ad shakke besne dogu ekki bas dinma ki man allah hi kurwa fa kame dogu ekki dinma ki man allah barabbuda nahi kurwa laune lawa fa kame ekan kit qur'anuga man allah bayan kurwa fawe adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa emme bodati faafata gotire himene kame dogu ekki bas dinma ki ege sabu mihunge hagguta gelli waraginna bayaka gelluma kame kama ki ehen kam teduveri bayaka muslimun wanje ad mi mihar algon menna fenigin de hama waragina mihun kura kame adi waragina mihun na gabules kurei fon na kame mi fahish amalutan hama amku kura mihun mi wakin haasako algun faha kollana hama mi mastuwata kitu beenun kura mihun enuba amalun emihun e salame buman nuniya etamun durumun emihun masatten nukura halu emihun eki tantaga eki forum taw emihun na wahaga dekeve mi Allah subhanahu wa ta'ala ki gina gina fafa futsawa ilahe ehem wima timannamen hama miwagutu maswata kete beenun koffa irukolokun gossa anika miskitan ara tawbawe fa anika maswata kete beenun koffa hama anika tawbawe fa mikamuga e kobato ane dox time dekilabba gotaki ad shakkesne gotuga mastuwata kecce ki man allah haram kurwa fa kame ekam durwagatma komme muslim kus masake koren jehen dengoti allah subhanahu wa ta'ala ki tauba wa rahimun taraskalange kama e shakke besne ekam eggoin ei allah subhanahu wa ta'ala ki rahimun taraskalange ena bes insanonge balikish kamun insanon faafataka e aragannani ekamuk Allahuga Rahman wantakama Rahim wantakan ei sababekkamuga bala faafatakan aragatumaki ei gos kame ei rangalu kame nun ei ki rangalu kamaki Allahuga Rahim wantakama Rahman wantakan ei taggenes faafata duko tawbawe heu amal toga matiga demitibuma algon men maseke kurun hama audience ko suwale algon jehilana angen dariyaku badu akhlaqi amalu hingafai wa bappaka darifulu maaf kuran jehenito adi e dariyaku bappage kariya kayvenege kankamugu daan jehenito adi maaf ko wahaka dakkan jehenito ad shakke vesne maaf kurun jehen shakke vesne maaf kurun jehen maaf kurma ki wara riti
usule e islam den agwa fa war matiri akhlaq en maaf kurma ke amdum bappe ko enage darifula kibegen to maaf nukurambi allah subhanahu wa taala ay emme bodati faafadakum ves faafa fusso rahman wa taraskada amila nafsa israf ko faafata kurum haddu fanala fa mi hunna ves allah afu debba enon to allah hikru afani قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله رحمة ما يصنعش إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى وليها فافة في السواد دفا رسكلان الله سبحانه وتعالى فافة في السواد ما رحمة كل نوع جمي إنسان تري كم ما أفكر ما كيام دون إداري فلو غوس ماغو غورون كوجة إن رانغالو وجه هيو ماغو kuriya dang ena benwa kam goni na ena ge bappa ekama ufa kuranjen ena maaf kuranjen ena tu hifanjen ena heyogo tuka diriulum ga magu ena tanawas koddenjen adi edari fulu es kavana kurma beno mege banama ena bappa ge gatu ge wahaka dakka demihun ekam go maccam mashwara ko ekan kuriye kenden jen ಅಳಗೊಂಡು ಸುವಾಲು ಕುರಿಗೊತ್ತು ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಶಾಹಿಮ ಉಳುಮೆ ಬೊಯ್ದೆನ್ ಹಮ ವರ್ಣಗಳು ವಾಹಕೆ ದೆಮ್ಮೆ ಸಳಗೊಂಡ ಫಾಗತಿಗೊಲ್ ಸುವಾಲುಗ ಮಿ ಬುಣನಿ ಅಂಹೆನ್ ದರಿಫುಳ ಜಿನ್ಸಿ ಗೋಣಾ ಕುರಿ ನೂನಿಯಾ ಯಂಹಿನ್ ದರಿಫುಳ ರೇಪ್ ಕುರಿ ಎಕುಜ್ಜಾಗ ಬಪ್ಪ ಎಫದ ಹಾಲತೆಗ್ಗೆ ಎಕುಜ್ಜಾಗ ಬಪ್ಪ ಎಕುಜ್ಜಾ ಮಾಫ್ ಕುರನ್ ಜೆಹೇಣಿತೋಯೆ ನೂನಿಯಾ ಖಾವೆಣಿ ಕಂತತಗು ಎಕುಜ್ಜಾಗ ಬಪ್ಪ ಕೊಮ್ಮಗತ ಬೆಸ್ ವಲಿದೆ ಮಿಜಿನಿ ಬಪ್ಪತ ಎಮಿ ಎಕಂತತಗು ಬಪ್ಪಗೆ ಕಾರ್ಯ ದಾನ್ ಜೆಹೇಣಿತೋಯೆ ಅಸ್ಲು ಸುವಾಲಕಿ algonda olo no fili swal furtam konke ingeto ade miharati vidalu gotu ona safojje ei warabbodu jarima ena bappa hinga fewani ingeto ena bappa hinga fewani hama warabbodu jarima ei ena amila dariful e rape kuri ei warabbodu jarima e warab vesbodu jarima e den e bappa tawbawe ena ekamun bariyeve tawbawe allah hazrat istighfar ko ena ekam tawbawe je kam gone dariful libigin wa hagge ena bappe maaf kurma no kurun ekam ke warabbodu insani jarima eddetto ei bay kudin hittako gahama ekan abada demigin dawarugo bodu jarima ngai akhlaqi gotum badaruge haqiqat ko maaf no kurwe or jarima ngai den ekam binawani ekujjegge amilla nimmuma kaddetto algonwa nukeren bunaka vese kujjegge e ihsas taka ನೇಗಿ ಏಕಮ ಬೇಗೊತ್ತು ಹಮ ಎವ್ವೆಸಿಚ್ಚ ಅವನು ಅನ್ನವಾನಿ ಹಮ ಈ ವರವ್ವೆಸ್ ಬೋಡು ಜರೀಮಾಯಕೆ ಬಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಫನ ವರ ಬೋಡು ಅಣಿಯಾಯಂಗೆ ಎಫದ ಬಪ್ಪೆನ್ನಕ್ಕೆ ವರಂ ಹಮ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಮೆನ್ನೆ इंसानों ने एमी उन्ना देते हम कानून उनके जेन कानून गवा इस्लामी शरीयत को हारू कर अदब एफद फरायत तक देन जेन एफद हालत को बोड़ा एक उज्जा की हुसास तक नेति लेबी के दाने कोटा वाह का दक्का के गाजी में दुरे को बस कावने कुरविदान एफद हालत को नोता में एक सिचुएशन मजन कुरन जेन इंगे तो मिहें इंदिला सीधा एच दन्नवा कानून करने के एक मा बेगो तो अरे हम ऑडियंस के इतर सवाल खावेन कोग्गेन ಚೆಟ್ಕೊಗ್ಗಿನ್ ನಿಯತಕ ನುಲ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆರಿಡಿನ್ ನೂಣೆ ಎಹೆಂ ಬುಣಗೆನ್ ಖಾವೆನಿ ರೂಳೆನೆ ತೋವೆ ठीक है तो ಖಾವೆನಿ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಉಳೆ ಫಿರಿಹೆನಕು ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ನುವತ ಚೆಟ್ಕೊಗ್ಗೆನ್ ನಿಯತಕ ನುಲ ತಿಮಣ್ಣ ಖಾವೆನಿ ಮತಿಗ ನೂಣೆ ಮೆರಿಡಿನ್ ನೂಣೆ ಎಹೆಂ ಬುಣಗೆನ್ ಖಾವೆನಿ ರೂಳೆನೆ ತೋವೆ no kawane no rule ne to ena niyate neti hem bunakum enage warikurumge niyate neti hem bunum kunne kawane no rule ne sawak e demana himene lafz ko wati eno sariye kon ena mi tiwana abi miha mi warikofim eka ibarat buna hida kena kawane no rule ne eno demana dehama kala ibarat midene majazi gotun buna echege depend wani emege niyata eno ni wani doga ඉතුරු සුවාලේ ෆිරිමීහා එද්දාන් කුරන් එදේ වගුතු අඹිමීහා එකම දෙකොළු හදාෆි නම ෆාෆෙරිවානෙතෝවේ ಅದು ಸರ್ವೀ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಉಜುರೆ ನೆತಿ දෙකොළ හොදම කියයි හැම ෆාෆෙරවාන කම ඉංග මක්බූල් උජුර කියවගොන මේ දෙන්නේ මේ මිසාලකන් එන බලියුන් එන මේ තොබී ගොතුන් එන බලිකම කුරුමතුන් නොත එන වර බලිය ෆොරුන් නොත එනගේ මිසාජ් ගේ නොමස් නෆ්සානි ගොතුන් එන දතිකමෙන් හුරුන් එක ਸਰවී ගොතුන් ඔය උජුර ඔය ජකම් ගෝනි නම එන එකම ගේ උජුර කබූල් කුරවිගෙන් වේ
e nuniyam ekamaki firmihage dawata ijab dinu ei ega onnagotu kiyadi ama egota firmiha sabimihage dawata ijab denjen algun menge program nimmala wagutu skaruma ko algun desuwale warkollana firiyakan ambimiha rape kuravidane to islam deenuga mikan onnani kon gotakatto ಏನಂತ ಬಿರಿಮಿಯ ಅಬಿಮಿಯ ರೇಪ್ ಅವನು ಇನ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಗಿ ಅಲ್ಗೋಣ ಕುನ್ ಮಿರೆಗೆ ನೀ ವಾಹಕ ಕುರಿಗೆ ಸುವಾಲಕ ಇಸುವಾಲ ಅಲ್ಗೋಣ ಏವನಿ ತಂಕೊಳ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೋ ಏ ವಗುತುಗೆ ಜವಾಬ್ ದೇವಿಜ್ಜೆಂಗೆ ಎಗ್ಗುತುಗೆ ಅಣಿಯಾ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಳುಮಕಿ ದೆಮ ಫಿರಿಂಗಿ ದೆತ್ತರೆಗೆ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಳುಮಕಿ ಅಣಿಯಾವರಿ ಕಮ ಯಕು ಕುರಂಜೆ ಕಮೆನ್ನೋ ಹೇಕಿ ඔස්සම මේ ෆිල්මියාක බසේන අපි මේ රේපෙන්නු කරවේ නේද ඒ උද්දවන කමෙන්නු අපි මේ අනියාවරි වාගොතක එකම කුරුම් එකම මේක jinsi gulumuga muamalataki demafiring demedu gonna understanding nedetto ei demafiring eka konaka ruhuma loiba alaluma kuluna oga terikama eko kurakame jinsi muamalataki demafiring zawaji hayatugo enone enungutukan ekan firmiha gos aniyaveri kama eko ekan kurumaki ei huddawana kame nun eke hadis taka balaruges rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mukurwafa janawarun ule gotta tibamehun amin gag gos niyan araganegen gos ek ehen ekamen nukuran shedden demafirige understanding ne detto ego onnani demafirige understanding එක අකුරු මිදන්නවනේ බය තොබී ගොතුන් මිසාලක මේ පිරිමිහාය අබිමිහාය දෙමෙදුක ඔන්න understand දෙමිහුන්ගේ මෙදුක එකන් ජින්සි මුආමලයි හිංගුමුග එකිමිහුන් ලෝබි කුරා ගොත්තන් උරේ දෙත්තෝ එහෙම එක කමේකවා කවුන් මේ දන්නවා එනොන් ගොතක ගොස් අම්බි මේ අනිවාර්යව ගොත රේප් කො එහෙන් කන්ත කුරුම කී ගොතකස් දීනු ගොන්න ගොතෙන් නෝ දීන් තරහිබ් දෙකා නෝ algun hama emme fahu suwale ge gotum dannawala na hama audience ku suwale me firimiha fahish kantatta kurakan kandeli enge halu e firimiha e zine kurakan hile angenunaku nahamagotuka gulun hinga kan enge halu abimiha kantatta kuranjehini kinettoe adi abimiha ekavenu matige demihurumaki anhimiha fafa uriman kamettoe no ekkalkan tutta kuraka ege kam goni no emiha naseddi emiha angal kure to masege kuranjeni egota naseddi ga angal no kure ije kam goni nam ekkan rulalan eddomuga haggo ambe miha ave sonna ha algun men mire hama efa emme fahusuwal algun dannawalan jinsi gulun hingumuga tafatu alatta beenun kurumaki dini gotun haram kametto kobato dini gotun mikamuga hukumaki mire Faisal mire que kina suwal ta mere muni mikama be gotom to ada kurigenda emme fahusuwal ah tiabe tikama be gotom algon ka me kike dannawani me nege eto wagi jawaben arwa a shukriya algun men mirege darussa kandeli fem bagotu hamavi algun men irad kurabiya anna haftaage sonihiru duhagure nogadi semminutum mi silsilaga a program ka ko tiemme befunna badde kullum ummid kurumun algun men mirege program newma ka hamen ei adi algun menge dawat gabul ko algun menna mi wagutu debbika mattaka dr shahima algun menge tir media gnamuga adi algun ge amilla namuga wara khasa shukura dannawa adi kurun gottanugo algun menge mi platform dr shahima badalwan kam ummid kura algun hama ituru ebbes eche faha koldonga kama vejan dr shahima emma fahu bas vidalma fursataru ad warboda shukriya engeto Faisal me fursat devikamata ade detere mika ek program to hum inshallah bayar vidana de mirege furton fechir mi dima technical internet ge show me do maafan eden ingeto warboda shukriya hore abe phone nes advice viti ves ingeto shukriya emma algun men mirege program miha hisabun nemma bakelanan
هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.